pursuing here to become somebody in the church. Wa ta nagtinguha nga mahimong bantugan dinhi sa iglesia. We're pursuing here because we want to have what? The growth in the body. Nagtinguha ta ni Kristo aron motubo ang lawas ni Kristo. Because the growing issues the building of the body in love. Kay ang pagtubo mo palugwa man sa pagtukod sa lawas diya sa gugma. Did you know that there was a promise of the Lord in Matthew 16? Sayod ba mo nga dunay saad sa Ginoo diya sa Mateo 16? The Lord said, I will build my church. Ang Ginoo nagingon, akong tukuron ang akong iglesia. He didn't say that I will build the Baptist church Wa siya ningon nga akong tukuron ang Baptist Church or any Pentecostal church. o bisan unsa ba nga grupo. But he said, I will build my church. Apan ningon siya, akong tukuron ang akong iglesia. Do you believe this, brothers and sisters? Bito ba mo niini mga igsoon? Praise the Lord. Dayon ang Ginoo. We hope that all of us will be building up together. Naglaom gyud ta nga matag usa kanato matukod. And all these things can be done by what? Being loving one another. O mahimo lang ni kung ang matag usa nato nagigugma. For us to carry out His New Testament economy. Aron mapatuman nato ang pamatigayon sa Dios sa bagong tugon. We in the Lord's recovery must be very faithful to Him. Kita nga na sa puli sa Ginoo kinahanglan magmatinumanon gyud ngadto niya. Because if we are not faithful, Kay kun di ta matinumanon, the Lord might be forced to get another group. ang Ginoo mapugos siya sa pagpangitag laing grupo. That's why I have a prayer before the Lord. Busa nagampog gyud ko sa Ginoo. Lord, use us in this recovery. Ginoo gamita mi diya sa imong But we payli. will be a part of those who build your church. Aron mahimo ming kabay ni ato mga nagtukod sa imong iglesia. Lord, I don't want to be a stumbling block. Di ko buot Ginoo nga mahimong kapangdulan. That some people cannot move on. Nga ang ubang mga tao tungod nako di ka padayon. And some people can have to fall short of the vision of the body of Christ. Og sila makabsan sa pananaon sa lawas ni Kristo. Make me a vessel that will build your church. Imo ako nga sudanan nga mutukod sa imong lawas. That's why Paul told us. Tungod inig sultian ta ni Pablo. If you look at the epistle of Paul, Kung basahon nimo ang mga sinulat ni Pablo, it can only be summarized in 2 words. kini mahimong move on pagsulti sa duha One ng of this kapulo. word, brothers and sisters, Unsa man ning mga pulong nga mga igsoon? is just open vessel. Bukas nga sudlanan. Brothers, Mga igsoon, you should be an open vessel to the Lord. mahimong tabong bukas nga sudlanan ngadto sa Ginoo. Sisters, Mga igsoong babae, be an open vessel to the Lord. buksi ang inyong sudlanan ngadto sa Ginoo. So that the Lord can work Himself into us. Aron ang Ginoo makaumol sa iyang kaugalingon dinhi kanato. That's the reason our brothers share to us. Mao ni ang inungdan nga nung gipaambit ni sa atong igsoon. That every morning when we wake up, Nga kada buntag inigmata nato. what we do is just say, Oh Lord. Moingon kita, oh Ginoo. The more we say, Oh Lord, Lapit ta moingon, oh Ginoo. our spirit will be open to the Lord. Labing mabukas ang atong espiritu ngadto sa Ginoo. And our heart will turn to the Lord. O nga atong kasing-kasing muliso ngadto sa Ginoo. And the veils will be taken away. O ang mga tabil matangtang. So for the veils to be taken away, Aron makuha ang mga tabil, our heart has to keep turning. kinahanglan atong kasing-kasing kanunay gyung muliso. And how do we turn? Unsa man nato pagliso? We have to what? Exercise our spirit. Ato gyung gamito ng atong espiritu. In the recent churches fellowship here in Cagayan, Nganong naa may church fellowship dinhi sa Cagayan. there was one message that speak to us Doon ay usa ka mensahe nga nagsulti nato that we should have a habit of exercising our spirit. nga magbaton gyud ta sa batasan nga nagbansay sa espiritu. I don't exercise my spirit only when I have my morning revival Adi lang ko mobansay sa kong espiritu panahon sa morning revival or I am in the meeting, o naa ba sa panagkatigom. but day by day, Apan kada adlaw, moment by moment. bisan gani kada gutlo. Oh, Oh Ginoo.
While you're driving, brothers, Samtang nagmaniho mo mga igsong lalaki. you have to say, "Oh, Lord." Mayon yung ka, oh Ginoo. Do not say when some car overtake you. Ayaw ingon nga sa diyang donay mo lumba nimo. Hey, that guy, he overtaken ko niya. He overtake me. Mayon tingali ka, oh, bertikan ko niya da. Bantay lang. See? Watch out. And if you're like that, you're out of the spirit, brothers and sisters. Kung ingon ka niya na nawala na ka sa imong espiritu. We should say what? Oh, Lord. Moingon ta, oh Ginoo. Thank you. He overtake me, Lord. Salamat nga siya misaylo na nako. And because he overtake me, Ug tungod kay nalumbaan man ko niya. I could still experience you. Masinati gyapon ka nako. Sisters, while you are cooking, Mga igsong babae sa inyong pagluto. sometimes when you cook, when you fry a chicken, Tingali kung nagprito kag manok. because you love your children and you love your husband, Nahigog man magka sa imong mga anak, sa imong bana. and suddenly the Lord just arranged a pinch of oil, struck your hand. Tingali nalagsikan ka og mantika sa imong kamot. Kagay kay Sometimes I'm still say atay, oy. balikas da. Yes, we do that, right? Diba? Ingon na ang mahitabo. But are we touching the spirit? Apan naabata sa atong espiritu. When you have that kind of experience, Kung naa ka niya na nga kasinatian. you say, "Oh Lord, Ika o Ginoo. thank you for the pinch of oil that get into my hand. Salamat sa mantika nga nilagsik sa akong kamot. It just remind me to contact you, Lord, Painomdom nga mo kontak yung kunimo. so that your fried chicken will become delicious." Karon mas mulami pa ang imong giprito. This is cooking out of your love. Kini mao ang pagluto diya sa gugma. That's why love covers us and builds us up. Mao ni nga ang gugma maoy nagtabon nato. Even Brother Lee, O when nagtukod he was already going to the Lord, sa diyang hapit na mo panaw sa igsoong li. he even tell the brothers, Niingon siya sa mga igsoon love is the most excellent way. nga ang gugma maoy labing maayong paagi. Lord Jesus, Oh, Ginoong Hesus. Lord, I want to love you the most, Buot kong may gugma nimo sa ilabihan. that I could recover my first love towards you. Nga mapaiuli ang akong unang gugma nimo. Because if I don't recover my first love towards you, Kay kung dili mapaiuli akong unang gugma nimo, I cannot love my brother. di ko kay gugma sa akong mga igsoon. I cannot forgive him. Di ko ka pasaylo nila. Lord Jesus, Oh, Ginoong Hesus. recover my first love towards you, Ipaiuli gyud ang akong unang gugma nimo. that my life Ang akong kinabuhi will be immersed in the love of God. maumol gyud diya sa gugma sa Dios. That's the reason why we worship the Lord in the Lord's table meal. Mao ning hinungdan nga nung gisimba nato ang Ginoo diya panahon sa Lord's table. Because when we pursue this love, Kay kung atong tingwaon ning gugma, we take care of God's heart. atong giatiman ang balay sa Dios. Love maintains our relationship with others. Ang gugma maoy makaamping sa atong relasyon sa uban. Teaching divides. Ang pagtudlo maoy makabahin. Only love unites and builds us up. Ang gugma ra gyoy makausa o makatukod nato. To forgive people is a matter of love. Ang pagpasaylo sa mga tao may kalambigitan ni sa gugma.